नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये भिडियो कहि जदि आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी ताहले आपण बहुत बड़ा खुशी खबर घोषणा कले राज्य सरकार। तो कौन रही खुशी खबर मुझे आपको संपूर्ण भिडियो कहि पूर्व मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची जदि आपने भी चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिंतु। तो मुझे आपको भिडियोटी स्टार्ट करनौची आपणकर खुशी खबर कौन आपने रजरे पाइबा जाऊँच सुभद्रा योजनारू पंचम किस्ती टंका। तो क्लीयर हेले मो पाखरे एबे पंचम किस्तिर लिस्ट अच्छी। तो क्यों माने पंचम किस्ती टंका पाइबे सबू ये लिस्ट देखा मात्रे आपने जापर आपने टंका पाइबे कि नहीं। जदि आपने टंका पाइबा चाहूँगी आपने कौन सब करने पड़ो। तो भिडियो को आपने प्रथम शेष देखूँ मुझे रिक्वेस्ट करी कही नौची जो मैंने केबे भी सुभद्रा योजनारू सुभद्रा टंका पाई ना आ 2026 नूतन करके आप्लाय करछि रिक्वेस्ट करनौ भिडियोटी को आपने शेष देखूँ। तो कौन रही आपने सबकि जानीपर। तो आपको मुझे कही नौची लिस्ट आपने जदि चाहिए आपने केमी देखिए आपणकर लिस्ट। तो मुझे आपको देखे नौची लाइव रे। तो जदि आपने भी यही पंचम किस्तिर लिस्ट देखापी चाहूँगी ताहले आपने कौन करेंगे एमती कमेंट करने पड़ो। तो कौन करेंगे भिडियोर तले आपने कमेंट करेंगे जे आपने क्यों डिस्ट्रिक्ट रू वीडियो देखुं। तो आपणकर निजर डिस्ट्रिक्टर ना एठार आपको कमेंट करने पड़ो। निजर डिस्ट्रिक्टर ना कमेंट करेंगे निजर ब्लॉकर ना आपने कमेंट करने तापर निजर जीपीर ना आपने कमेंट करेंगे जहाँ भी आपणकर जीपी हो आपने कमेंट करेंगे। तापर आपने कौन करेंगे निजर भिलेजर ना आपने कमेंट करेंगे। तापर मैंने आपने कौन करेंगे निजर ना आपने जो हिताधिकारी नाम आपने आप्लाय कर हिताधिकारी नाम आपने एठरे कमेंट करेंगे। तापर आपने कौन करेंगे जदि आपने सुभद्रा योजना आप्लाय कला बेले जदि आपणकर बापांकर ना देइचंती ताहले आपने बापांकर ना कमेंट करेंगे। जदि आपने हजबैंड को ना देइचंती हजबैंड कर ना आपने एतिक जिनस आपने कमेंट करने पड़ो। यही 6टा जिनस आपने निर्भुल भाव में कमेंट करेंगे। जदि आपणकर लिस्ट आपने देखिपारना मुझे कहने भी आपने केमी लिस्ट मो आड़ू आपको देखिकी कहे आपणकर लिस्ट ना अच्छी कि ना खाली आपने एतिकी कमेंट करेंगे। यही जो रहा आपणकर 6टा जिनस आपने कमेंट करेंगे मुझे लिस्ट कहीदेवी आपणकर लिस्ट ना अच्छी कि ना। ये थी आपणकर पंचम किस्तिर लिस्ट। तो आपने तो क्लीयर हो गले लिस्ट आपने देखिकी जापर जे जदि आपणकर ये लिस्ट रे ना अच्छी ताहले मुझे कही नौची आपने 100% ग्यारंटी सह कही नौची आपने रजरे जून 15 तारिख भितर आपने टंका पाइबा जाऊँगी पंचम किस्तिर टंका। ता सहित मुझे कही नौची जो हिताधिकारी माँ मैंने मौसी मैंने भौणी मैंने नूतन करके आवेदन करछंती। तो जदि आपने भी सेमिति नूतन करके आवेदन करछंती आपने कौन 3टा जिनस उपर ध्यान देवे से कथा मुझे कही नौची। तो प्रथम कथा मुझे कही नौची जदि आपने भी नूतन करके आवेदन करछंती केबे भी सुभद्रा योजना सुभद्रा टंका पाई ना। तो प्रथम इंपोर्टाट जिनस आपने मन रखु ध्यान दिंतु। 1 नंबर जिनस होगा आपणकर मुझे कही नौची 1 नंबर होगा आपणकर डेबिट। बहुत माँ मैंने प्रथम थर करी जितेबले सेप्टेम्बर 17 टंका पाइले से ही गोटे जिनपाई बहुत हिताधिकारी पाखापाखि 10 लाख रु अधिक हिताधिकारी टंका पाई नथिले। तो आपने भी जदि से सेम भूल करेंगे ये जो 2026 जो मैंने आप्लाय कर सेम भूल कले आपने भी टंका विलंबर पाइबे। आ जदि एमतीका किसी 2टा कि 3टा भूल कर दौरान अधिक ताहले आपणकर आप्लिकेशनटा रिजेक्ट हो आपने सुभद्रा योजनारू टंके हेले भी पाइबे नहीं। तो आपने कौन करेंगे प्रथम कथा आपने डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर माने आपणकर गोटे बैंक रु आउ गोटे बैंक को टंका ट्रांसफर हो पारे आपने सुभद्रा योजनारू सुभद्रा टंका पाई पारिबे। जेतेबेले भी आपने सुभद्रा योजना आप्लाय करथिले सेतेबेले आपनकु एक बैंक अकाउंट मागिथिबो। तो आपने जो बैंकटा देइचंती सेटा मेन कथा आपनकर जदि मनकर आपनकर 2टा बैंक अच्छी मनकर मोर अच्छी एसबीआई अच्छी आउ गोटे अच्छी यूनियन 2टा बैंक अच्छी मोर गोटे होगा मोर एसबीआई अच्छी आउ गोटे यूनियन। जदि आपनकर आधार कार्ड रे लिंक अच्छी एसबीआई किंतु आपने देइचंती कौन भूल यूनियन ताहले आपने यही केस आपने सुभद्रा योजनारू विलंबर टंका पाइबे कहीं आपने आपनकर आधार कार्ड सहित लिंक अच्छी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने दौरान कौन यूनियन आपने टंका पाइबे सत किंतु आपने किसी किस्ती अपेक्षा करने पड़ो। जदि आपने भी सेमती भूल कर रिक्वेस्ट करुँचे सेम भूल करेंगे ना। आपने केमी चेक करेंगे आपनकर आधार कार्ड सहित क्यों बैंक लिंक अच्छी
ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ଯଦି ଏମିତିକା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ SBI ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିୟନରେ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡେବିଟ୍କୁ ଡିସେବଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିକି ପୁନର୍ବାର SBIରେ ଆପଣମାନେ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଡେବିଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ବହୁତ ମାଆମାନଙ୍କର ଏଇ ସେମ୍ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟର ଭୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟର ଭୁଲ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଲେଖି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଡିଟୋ ଲେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ KYC, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମର କାହିଁକି KYC ଏଠାରେ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ? ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ KYC କହୁଛି? ମୁଁ ଏଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲର KYC କଥା କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ KYC ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆପଣମାନେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତିନିଟା ସାହାଯ୍ୟରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ OTP ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର KYC ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର KYC ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଏନେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର KYC ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ରିଜେକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। KYC ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ ରହୁଛି, ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବାର ବାର ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରହୁଛି। ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗ୍ୟ, ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ର ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ 3ଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବିକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ କରିକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ
ता उपरे मु भिडियोटी नहीं आसबि भिडियोटी मुझे एंड कर नौची भिडियो आपको भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल आपने न आसुले चैनल को सब्सक्राइब करदे तो आपने जदि लिस्ट देखापी चाहते ताल आपने कौन करेंगे ये 6टा जिनस आपको कमेंट रे कमेंट करने पड़ो जिते कमेंट आसो जो डिस्ट्रिक्ट मुझे डिस्ट्रिक्टर लिस्ट आपको आग सेंड करदेवी तो भिडियोटी मुझे एंड कर नौची जय जगन्नाथ।